السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیاک گنی چئی میزبان انصار مدنی ہنوچل حرام جو چئی خدمتر حاضر ہنوس اش انو بیاک مجا انو علاقائی معتبری تاریخ دانی ونے تعلیمی کے شعور اجاگر تھو کہ مجا انی اسے مفیرو کے خدماتی ہن ای سمول موری گینی سودٹ موری گینی مس کوشش ایتھم کہ انو گاؤں کے تاریخین عموماً بے مختلف روایتی پروجنس اش انی مفیرو ای خوبصورت موری جو بس اے تاریخ گا کنڈون آن کے کلچر ہن رہن سہن ہن تقریباتی بینن اینو بارار بس اسینی مفیر جو کنڈون جگزلی یر بیا کے مجا بئی مفیر جو تم تاریخ گا ہی رٹینس تم کلچر گا ہی رٹینس تم بڑو چنئی ادب احترام کے روایاتی ہن اے روایاتی گا ہی رٹینس تو اش بیس کوشش انتون میں دشبوم سائٹر کون علاقائی معتبر ہن عقیل خان نس کافی عرصہ گورنمنٹ مجا تم خدماتی پیش تگن تو ان علاقار نو کافی عرصہ بیوگ بیٹون آن کے مختلف مفیر جو چگائی پرودن اے اش اسے ناظرین چگا تھے تو یار تھے بس عقیل خان مما جو ان کوشش تون ان خواہش شبیون کہ نس ان علاقائی تاریخ اسے ناظرین تاریخ بارار اسے ناظرین چگا تھو تو جناب ڈاکٹر صاحب اور معززین السلام علیکم. باقی میں اتتی بڑی عمر گنش 60-62 سال میں عمر ہیں تو متوم بزرگو جو مفیر جو ہنوچلے بارار حرام شے بارار کہ مورک پردنوس اے موری انی ہن کہ انو علاقار یر برشال اسلی برشال ایسے نشانی انی ہن انا ہنوچل کو نوم ہن انو کی ہن نمسل برشس کی مجا ہن کہ ایسے جو ہنوچل نوم بولن نے انوگا میں عجب چھل برم تھے ایک دشکن انو وی وان ٹھر دی شو بے تو ایسے کار تھے چھل برم برشس کی مجا شو وی اے طریقہ نے امبا سے برم دن نالا ہن اے دیشر برم دن نالا کو ہن او شے بٹو نالا شنا مجا ترجمہ تھیات لیکن برشال ویتے ثبوت نہیں ہن کہ برم دن نالا شے بٹو نالا انو کو برشال ہنے ثبوت کھن اے طریقہ ارو بہار چی ہن بہر چی اچھا اسی طرح رہن جگ اپنا حالی مل تو ادے بے یوشی ہن کھلتر ہن ایک خطر تھنن برشس کی مجا اچھا چھلے گوشت تھنن مطلب پہ وہی مطلب پہ منبع برشس کی مجا تو انی مور جو انی رہن کی انو علاقہ مجا شروع اور برشال اشری اے برشال وجہ کی علاقوں نومی چراگاؤں نومی نالوں نومی برشس کی مجا ہن اور ان طریقہ اسین دیسی گوٹی کی ہن انی کو برشال کلچر ہن اسین کھوئی کے بنوس انی کو برشال کلچر ہن اسے شوکا بنوس انی کو برشال کلچر ہن انی شرم سامنا تو کچھ ہن انی کو برشال کلچر ہن کہ بس ادان استعمال تھونس ادان علاقار ہیں انی اسے علاقائی پرونے رجیو موززین جو مفیر جو ان پردنوس اور ان سے ثبوت انی چیز ہیں. صحیح. اچھا انو ہنوچل ہنا لفظ ہنوچل ہن ہنوچل ہن اچھا ان سے جیک چگا تھے نن مفیرس ہنوچل نوم جیک بشاتو ہنوچل تو بس تو رہگس نا مطلب پہ برشس کی زبان برشال سری ہن مسل انو ایک نالا کی ادے بوان نے اجنی جو شروع جو ایسا کر برشس کے مجا ہن مسل تو ہن مسل جو ہنو چل بولو ہنو چل سل سے چل بن گیا. اچھا 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 بہت مہربانی. ساتھ ہی اسو ساتھ امیر خان مما گہن ظاہرین آنو یر اتتی آسائش نبیش تو تمام چیزی بس اکی کوشش تھے جمع ہونے سے تپوت ہو کے کار تھے تیل نہ لئی جیس تو گھی استعمال بیس یا انے می استعمال بیس تو توس یار
پایلوٹ زندگی ہر رگنو تو ایک چگاگ کہ پایلار زندگی کن پایلوٹ کے زندگی ہن ایسے بارار کما کسے ناظرون چگا تھت مگر میں ایک پیارو دو اساس صحیح نہ بیانو تو دشا کرنا صحیح آئی ادو وقت آ تاتو والي هراي ترون تهريجس مالو شاي داروت أروح هراي والي هراي مال فتو شو بيانو مايو شو أصلا شرابي مالك أرجعني شرابها متقاس أروح أقديش كي جلت سموتاي شرابها يسدو أرى شاتك بي أرى شاتك بسكولك بسوق بسوتوس لا بس إن شرابها مزفاتك يسوي يبين تسيا قد كنت تران بسوري بيش خبر بگستو باید دارونی خطوستو آدو لام بسوی بیش دارونی که جب لمی مشوق تیست کرید واو ته تنلت که کیت دیون رای گینی هم به واو ته تو پد به واتو لاتو گینی تی کی بای واتو تو ملتو که به زمور اشکر بیدی کشی یک به یا خدا نه رونی زمورش ادی کی بینی لات من کی بیدی انجا چو بی شهر بیکی واجستو کمک من شو بو رو آی la pedu chicas fotos to chica y gatata tane wey si te maracas chicas fotos to la tu boji zumu bish ay shak bi an la tu shan dito masuto no shan dito shan ko kota pe yo wato no ay boji mala si تقريبا دوشة يد مالة لا تزيد من دوشة يبجيش شيء كوكراشو بشار دارك شاي شيء واتو ويجي كي بابه كي جنسو غيو كاتش كي جيسو شو كاس ما سانتي ادي فساتك تبا ولاك تس مكملين اشوت ارامس ادادي كي يجي النوس ادين كده شانس غرمتو اقدم يقول متس جاي شارك كده ادين ارد اي بودي كي جاي بيجي شو هلاي سامنا كاتبتن شو هلاي بيني خير غاشي ويكت بس البطاطو شو كمين كي بعد كده بوتي كي هذا ميلان دي كي يلوك سكان يا شانس اشت بوتي جاي يجيته هو كيواتوس نو وطن اك استاد فقيه بلداتي يعني بلداتي اكيني كراكش مي برمانه سايغاده وسوس الكوك سلسون دي شو تعالى ايو بلدك عن شرط يشرو يا حرام سير بدون فتش يا شو بلدي نو يجيله شانس شو شيء سادس السيوغا خبر نبون شو سمعتون قلت ben patates كيبطل جان نو يجيله بس عايز آيات هذه سي أمي ما جازت بس يشاليكم ابن ما بيانكم دودجي أبات أسو كونسس بيونسس على دلاناش یتن ان سیاست تیست نشی گنات اچھا ایسر اگر شال سے نقصان دو ظاہرین کہ مال بیش ایک منورے نہ بیش مختلف منوروں بینس تو اس مو گا گنن سا نہیں یہ گنگی بس نقصان نہ پیال جو جگ گنگی نہیں یہ گنگی اچھا تو بڑی مہربانی غلام علی کا اسوسان بیہن تو بیس یار تھے غلام علی جو گا انہیں پیلوٹ زندگی کے ہن ایسے بارار نسے گا کہ تجربہ کھن یا علیہ جک واقعہ کھن تو امیر خان مما بڑی مہربانی تین غلام علی مما کا بیہن ظاہرین نس گا عطا کرسا پیلوٹ زندگی ہر رگن تو نس جو گا اے واقعہ کہ نس جنگل میں جا نسانج پیش وطن اے بسکونڈون والرنگار تو بس بھی لچریس چرے والا بس بہلت الو فریس ہراٹ دیس دے ٹکٹیس منی مار گاس بلش ٹکٹی سب پان اسس ٹک کے من ماست او ٹکتا ٹکیس کے ساتھ ہنٹ بڑس ٹکل دے تین بچے بڑے سب اسی سوتس saya mati ni asus mati begitu hari pagi aja gitu serba ni hatus ay tupik ni hatus ni kayak daun kayak terus mat kuri bida cipta pecahkan beri terus tu ya hat batu ni tanlik akil tanlik fak terhadap peribadi hatus beras bahat go
Tegas jan hoding saja pacu kalau hocik te entelak nang hocik te mupu saribun. Kiri hari ho ay ke mazul lain kamera ni riktu aja. To baru tuala se belum dis lag jadi ko juktan se ti hari hung na dige maru dei fajam ni riktias dis ay rastu aja. Ya digas aktam busma dai. De Sama ni akal kana di ke chal hari ka chal gashi. Chal ke dasu dita samus regana hari ka stand di balian ucaita. Lain di ras las mat kat kuri chu rangas. Ya kala na bichu tak bat phat ga tara de zek aktu maju. Ni chara ko mas ko phal du. Phal se che di hun bes ham ma mare dis lak budiak chap reject tan tam hil ko to se ala. They are sang race. I can really just choose Lingo. Every kind of a but it's a reject to it. Lingo. Asosan saati asai sabdar sha gabayhan numama ga काफी टाइम यानी शुरू और के शिकार थे नस आने शिकारियस ये यानी उरेन का मरेनस किल का मरेनस तो ज़ाहिर इन जंगल में जा बोधे बुम मयरा बेनस तो शिकार बोधी बेस तो ममा तू का ज़ाहिर इन शिकारियों साथी गेबे तो अकी का शिकार अक्थियानो या सुरुप के शिकार थे ना इनुसान साथी बीजेसो अगर तू इनुसान साथी बीजेसो तो वाकया के थे अच्छे मुशो पेशवतीन तो से नाजिरों नुटे शिकार कमक ज़िंदगी तो ससुर चगा थे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब तो माँ लटचरून सस बुरमेर मग मई मजिनरास चाचा जात के आई बटस बे अशद आई के बोन तो शिकार चकुन लट गई गेस के शूता एकन रोग मई मजिन बाबे पुट गुलम जान रोग आपर आलोस बुटे बेगे क्या आई गे गो गुलम जान तुस लट गई अदा के वो तो मग सबदर से अजिगे फुटक तुन तो आई गुट मर गेस तो बाय उरिनस तुरिए बाल बेदनो ए बुझे गे अजिगे खुनी दे के शुंगो ऐसा सुसान के ये बस अजी फिर जी के बाय बुटे छोट बिगे तो शुमई हतर दे लमरेगु इसी टन टेस तो चार आए की हलाल थी एक ट्रनेट इसी एक मस्तरन ठिकस रोजाकुम रो सिने वही देवीगस मुत चार हलाल थी इसी मुती अजी के बटी के दे एक बड़ उरीना गस बटी के दे ओ लमी वाले अजलो अलग खिट्टे गोस अजी के लमी खिरी वाले हलाल थे रोग थे पोश आए हलाल थी गस दू आके जकुम गे इसी सवुर डग हो थी जिस सवु का आलू बाबा जान आरु दत्से है नसे सवु ए बरी थे मोजी गिनी ए बे बस वतस बे असई ए वक्त इस बड़ी शिकार थी उसमें रास तो उसे साथ अब्दुल्ला खान रोसे नोम तो शिकार या साथ बड़ी रहे थे मज़ा साथ शिकार थे एक चक दाम गेस दाम बुम मारोक मरगु बेनेर अजीगे मग अम मोहबत थे एक शिकारी गस रोगो गिनी गे बाल टक बे मग ओब गे अजीगे मारो खिट्टे नरवी हलाल थी जिस तो अजीगे मस मारो हैन थुक ए में फिक्र नहीं वाह मैं इनका हिस्टन थी गस तो रोस रेगु के मारो हैन हिस्टन दानो ते रोगु तो पर गे बटी गे दे पूरी मेहनत मुश्किल गे मारो खिट्टे नरवी गस चार दिट गा ये का असु अच्छा अनु शिकार गे खेन ओ चुप थे कि बीजे सतायार से खास एक ने बस रसे राशन हर उनसस तो मी वक्त मुताबिक ट्रे देजी चार देजू राशन गिनी बोनसस अच्छा आवा राशन थे एक बस ये गिम ओसर उनसा बस खून्या टिक्या छुपटक थे गिनी बोनसस 8 किलो गिनी बोनसस गे शिकार थे जिस तूने ऐसी गबेश तो शिकार शिकार तो के ये खास तरीका बैसा ओ चुप बगे तुरने उठ नहीं तो खास तरीका बैले जनाब ए तरीका बद्दी कर भाई दूरबीन ठूनसस दूरबीन थे यानी आनु पाराटे दूरबीन थे जस तो फला रिशर हैन थे आली यू शिकारी बुजस रोसे हवा गा रठे हवा यानी खिरु अजी बबू तो खिरु अजी फरीजी गा तो अजी गोन हरस ने गोन लोटुक बेश गोन लोटे गे अजी के शिकारेट बुजिक बेश गुच चुक आदत जे माल गा उठेना ने शरा तोरो तो यम चीज अखन तो ये अने असई वक्त जिंदगी अने बोले शिकारी ऐसे एक मई फी पुट शफी रोगो एजेले शिकारी अदान अने वतने बोले शिकारी
اینو جو تن کے بھائی ایک ہن خدا سرسٹ نے 100 سال عمر دو تک غلام نبی تھے سخت شکاری انو مفر مامو معتبر نسگا شکار چون تم زندگیر باقی میں را رجو میں پھی پی پٹ میں چاچا ذات را مجن را سوجو ریسی اجٹ مرجن ایک نے آن کے غلام رسول تھے گئے کن روگو بودو شکاری تن جرہ بھی تن جیک تھے آخر جرہ بھی گو تو نے وقت وان نے متجوانو رہ بن یہ انا بن جناب اسی ریسے مجا بہت ہی مہربانی مما تس جگہ تھیا شکار رہی زندگی بارار مسا ساتھی اسی غلام حیدر مما بہن انے گاؤں مجا یا رکو مجا کمک ڈش راس بینس میرک مراک بینس تو یا کمک کلی ملے بھی گئے تو ایسے ہی ایسے تو مشو اے کل کیسے فیصلہ بگن تو لیلہن تش پشیگن ہو تو اسے ناظرون ہو ایسے کل بارار اے فیصلہ بارار چگت